Pili lang ang sapaw guys. Okay guys, naantay lang yung order guys. Subukan namin tikman ang sabaw dito guys sa King Noodles guys. Naantay lang yung order guys. Tagal sa order guys. Gutom na. Doon lang kami sa bahay kakain guys. King Noodles to guys. Paris. Tagal ng order. Dami kasi take out kasi. Kaya tagal. Walang sinabi kung ilang minuto. Wala pa rin. Kulang na 10 minutes guys. Pinalambot pa yata. Tuwa na gang. Yan na. Thank you Ray. Tara guys. Dumating din order guys. Yan. Tagal guys oh. Natapos. Sige. Sa bahay lang kami kakain guys. Maraming kanin kasi guys eh. Sayang. Hindi makain yun. Layo-layo to guys sa bahay. Paritero. Sabay exercise guys. Sabay pagutom rin ang gusto. Pagdating nito, higop sabaw. Sana masarap. Kaysa noong nakaraang linggo, doon kami sa Paris. Ngayon naman, King Noodles naman, Paris. Ayan guys, bit-bit ni Lab-Lab. Sana masarap. Malaman yan guys mamaya. Diyan kami kumain nung nakaraang linggo guys. Natikman na namin dyan eh. Masarap din. Ito, bagong brana naman. Diyan kami nakaraang linggo guys. Ngayon doon kami sa unahan. Doon. Kasi naubos na daw yung linaga nila dyan. So doon lang kami sa King Noodles. Malaman mamaya guys gaano kasarap yung linagang baka nila. Lapit na guys. Guys, dito na kami guys. Huli pa King Lab-Lab guys. Okay. Sarado. Sarado. Pating rin guys. Sa rooftop. Red. Oh, ayun lang na. Butang lang na diag na mo gamit. Timo na day ka. Rod. Apunan ka na? Ha?
Hapunan ka na? Uy. Okay. Sige nga. Tignan natin guys kung ano to yung king guys. King daw. King daw. Ano yan? PTI. Ito. Yan. Buksan mo. So yan guys. Extra sabaw raw. Extra sabaw. So ito siya guys. Sige nga. Ugutin mo. Alisin mo yung papel. Alisin mo yung papel. Para hindi makita sa aking mga loyal follower. Walang tinatago. Okay, may green. Sana maraming gulay. Sana labi. Yeah, lukayan mo nga kung gaano kadami yung laman. 230 guys. 230. Laman. May kasamang yan guys. Kadami guys ang utak yan sa ano. Okay. So, hindi pa natikman guys. Tingnan mo nga. Anong masabi? Para linagang baka, para linagang baboy. Linagang manok. Diba? Ang lasa? Baka. Baka pa rin. Kala ko kambing. Lasa. Okay. So, handa ang kanin. So, ilipat lang namin dito guys sa kanon lang. Lipat namin guys dito sa yahong para. Uy, muntik hindi nahulog guys oh. Kaunti lang ang gulay pinadala. Sabi ko, maraming gulay. Sabi, yun daw ang batas nila. Bawat order. May kawayang sasali ah. So ito yung bulalo sa king noodles guys. Para hindi mahirapan guys sa pag sandok-sandok. Ilipat na lang dito guys. Okay. So kain tayo guys. Kanin namin guys. Kaninang umaga pa yan. Malamig na. Bahaw na yan. Pero itong huwag mong ano lang, kalamansi gang, isa gang. Ito lang, pisaan mo kalamansi. Yan. Ito wag kasi parang gusto mong walang kalamansi. Yan. Tikman nga. Okay. Kain na. Kain na guys. 230. Yan. Kain tayo guys. Let's eat. Diner guys. Oh. Bika-bika ka pa. Bakit? Mainit ang iyong kalagayan ng panahon. Kain kami. Kaya guys, kain tayo guys. Kain, let's eat. Beef soup. Kain tayo. So guys, kain na. Okay, so. Kain tayo guys. Hapunan guys. Diner. Diner guys. Konti lang kasing gulay pinadala eh. Gulay ako guys eh. Patiin mo. Hati tayo. Kain guys. Nahin natin gulay guys. Sabaw eh. Kuha plastic. Higup. Ah.
ka. Pag ganyan kasi tunggain mo guys, malasap mo yung lasa talaga. Diba? Pag ganyan kayo sa kutsarain mo. Sa bola, busog ka na. Ay, guys. Nag-aso-aso. Usok-usok. May asabaw guys. So, tagal pa kami matapos guys. So, pangit kasi guys nga kami kumakain, kayo wala. So, paalam na lang kami guys. So, basta yan lang guys sa aming ulam ngayon guys. May pangbili guys eh. Walang pambili guys. Laga lang puro malunggay. So, okay. So, thank you. Thank you for watching guys. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye. Bye-bye guys. Bye-bye guys. Bye-bye. Thank you guys. Thank you sa inyong lahat. Thank you very, very much. God bless you all. Bye-bye.